Чого? Я не бачу. Ой, Боже. Вот что творят. Попали нам в газопровод. Во, подлюки. Лупят по нашему дому, по 32-му дому. Во, скоты. Загорелся у нас газ. Вон, видите? Загорелся газ. Наверное, крышу мне побили. Жесть. Самолет, ёпта. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Ух ты ж, елки-палки. Сбили что-то. Ё-моё. Да, мам. С вертолета, 2 вертолета. Один подбили, а второй что-то там, смотри, падает. Она стреляет. Да, вон вертолеты. Сережа снимает видео, я тебе потом пришлю. Он подбитый, смотри, сейчас будет падать. Один уже сбили.
прямо с балкона снимаю. Ну, Садится, смотри, на поле. Чувак, буква В, чувак, возле вертика прям стою. Обстрелянный нахуй вертолет, буковка В. Да мы задержали тут одного, вот поэтому мы, блядь, пришли на 4 человека, у нас на вертолет подбили, тут где тупо обстрелянный у нас на поле стоит. Щодо портретів належить до опозиційної партії ХДС від офіційних представників німецької влади. Блядь, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Дуже потужні санкції. Сьогодні на камери Это пиздец. схвильована міністерка закордонних справ Німеччини. Это просто пиздец. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Вот что творят. Попали нам в газопровод. Во, подлюки. Лупят по нашему дому, по 32-му дому. О, скоты. Загорелся у нас газ. Вон, видите? Загорелся газ. Наверное, крышу мне побили. Вот тварь. Зашла в коридор. Russian tanks rolling across the border in southern Ukraine. Airstrikes hitting large cities, and thousands of people attempting to flee the Ukrainian capital, Kiev. Footage from Ukraine shows scenes of war after President Putin announced a military operation in the country. Everyone here is shocked. Everyone here knew that this might be coming for months. It was predicted and discussed. And now that it's here, it's very hard to fathom. And people here, a lot of them have fled, but a lot remain. Ukrainian officials said strikes targeted military installations, airfields, and government facilities across the country. Air raid sirens blared in Kiev after President Putin's statement was broadcast. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. In the early hours of February 24th, Ukrainian President Volodymyr Zelensky declared martial law and called for global assistance. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. President Biden called the move unjustified, pledging new actions against Russia. The EU said it would hit Moscow's financial sector, freezing assets and banning the export of technology to the country. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. The United Nations condemned Russia's moves during a meeting of the Security Council late Wednesday. This is the saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.
President Vladimir Putin of Russia said his goal is to hold Ukraine's leaders to account and put them on trial for the last 8 years of events in Donbass. We don't know the end game as yet, but as troops enter from various directions and as airstrikes continue all over the country, it does seem possible that Russia's goal is to make its way to Kiev, the capital, in order to take over Ukraine. We cannot change much from here, but at least we can influence American government to put pressure on Russia, to put economic sanctions and other things to try to stop this bloodshed. America gotta help us more than just a sanction against Putin, because it's not gonna stop him right now. Isolate Russia! Isolate Russia! Isolate Russia! Isolate Russia! The people of Belarus, Ukraine's northern neighbor, which languishes. My friends are absolutely united and ready to fight for Ukraine and for their city. Now, as they're providing weapons to ordinary people to defend their city, everyone is capable and able and want to do this. People are ready and they will not surrender. People are ready to defend their city and their country for our sovereignty and integrity. Because what is happening is a crime, and I guess not all Russia agrees with what's happening, and I'm here to show solidarity with the people of Ukraine and just to support in any way that I can. Belarus, I see from Russian peoples as well here who stand with us and who for peace.